आगे जय जगन्नाथ। बोल हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वेश्वरं भगानेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवार्थिसम्पूर्णां सिद्धि वन्दे सारजनार्दन। याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं कृष्णं हरिहरप्रभः जितेन्द्रियं जितक्रोध सदा ध्यानपरायणो आनन्दं निलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरं। वेदान्तवेद्यं सकलादवैद्यं दया सुधा सिन्धुरनन्तरोपम् श्रेयाज्ञवल्क्यं परिपूर्णचन्द्रं सरस्वती रविशुक्रो बृहस्पति पञ्चैतानि पञ्चदशो पञ्चदशोऽध्यायः श्रीपुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ओद्गतेन हरि बोला, हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। अस्मत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दुरेण चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः नन्दे पारनिवर्तन्ते तत्धामं परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छुवा प्रजुवात्मति स्मरः गृहीत्वैतानि संजाति वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तश्चित्